Direktore Jeličiću, danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Javno komunalno preduzeće u izvesnom smislu već je počelo sa obeležavanjem ovog dana. Pa da, kao što ste sami rekli, mi smo pre par nedelja krenuli u sređivanje naše deponije Slava. Ogradili smo je sa čeone strane, stavili smo veliku tablu gde se vidi radno vreme, naziv deponije i u planu nam je da narednih dana u dogovoru sa opštinom pomenutu deponiju osvetlimo. Što se tiče deponije, toliko za sada. Imamo također u skoroj budućnosti u planu da uđemo u pregovore sa opštinom Aleksandrovac i da vidimo negde sa njima da pokušamo da napravimo jednu zajedničku deponiju za nas i za njih kako bi ovu našu sadašnju uklonili sa ovog terena gde se sada nalazi. Prilikom istupanja na posljednjem skupštinskom zasedanju vi ste naglasili da je vodosnabdevanje opštine zadovoljavajuće, da tu nema problema, bliži se i letnja sezona, da li to tako i ostaje? Jeste, kao što sam naveo u jednom od skupštinskih zasedanja, što se tiče snabdevanja vodom teritorije opštine Brus, znači za sada nema problema. Protekla zimska sezona, što se tiče turističkog centra Brzeće, također je prošla, znači bez problema, nije bilo većih havarija. Sve u svemu, ljudi koji žive gore u Brzeću i koji se bave turizmom, oni su zadovoljni, znači stanje sa vodom kako je bilo ove sezone. Također, kao što je bilo u Brzeću, tako je bilo na cijeloj teritoriji opštine Brus, gde se nalazi naša mreža. Evo, ja obećavam našim sugrađanima, znači da i u toku proleća i u toku leta, znači bit će vode i da ne treba uopšte da se sekiraju zbog toga da li će imati ili nemati. Pomenuli ste turistički centar, boravak turista u Brzeću, mi se i sada nalazimo u Brzeću. Vi ste počeli sa uređenjem Brzeća, postavili ste klupe, sad pred početak sezone, naravno sa time ćete i nastaviti dalje. Da, postavili smo pre nove godine postavili smo jedno 5 stubnih kanti i u planu nam je da ubacimo još 5-6 kanti pored ovih klupa gde smo postavili. Također, posle zimske sezone, znači čim je došlo do konačnog otopljenja snega i leda, znači krenuli smo sa pranjem turističkog centra Brzeće i za neki dan ponovit ćemo to pranje ponovo. Znači sad nam je praksa kada se opere ovaj grad, prva i druga zona, znači odmah posle toga krećemo i sa sređivanjem turističkog centra Brzeće. Također u to ulazi znači košenje zelenih površinja, sadnje cveća, znači gde to dozvoljavaju uslovi i tako. Također predali smo jedan projekat u Ministarstvo za turizam. Ono se tiče završetka izgradnje trotoara u Brzeću i po svim signalima iz Ministarstva turizma mi se nadamo da će oni da nam odobre sredstvo u iznosu od 8,5 miliona dinara, tako da ako to bude bilo, znači sad u narednom periodu proleće, leto, znači planiramo gore i da završimo konačno taj trotoar u Brzeću, znači celom dužinom. Moram jedno pitanje da vam postavim. Na ovoj funkciji ste relativno kratko. Za to kratko vreme uredili ste prvo dvorište svoje kuće, tako da kažemo krug javno-komunalnog. Uredili ste fasadu, popločali ste, evo ogradili ste i deponiju, uređujete groblje. Mnogi pre vas govorili su da za tako nešto nema novca. Kako vi uspevate? Ovom prilikom mora da se zahvalim Skupštini opštine Brus i našem predsjedniku. Ja sam na ovoj funkciji od 20. aprila 2015. godine i moram reći da imam odličnu saradnju sa cijelim tim aparatom u opštini, počev od predsjednika, zamenika i tako. Znači, nije bilo lako, svi su se pre mene vadili na to, ali jedan od dogovora sa predsjednikom opštine je bio i to, kada sam došao na tu funkciju, znači da dobijem njegovo zeleno svetlo i podršku finansijskim sredstvima, znači da sredimo prvo
svoju upravnu zgradu dole i svoj krug koji koristimo mi, znači radnici i ljudi koji dolaze sa strane, koji koriste naše usluge i posle toga da krenemo sa detaljnim sređivanjem kako grada, tako i turističkog centra Brzeće. Evo, 20. aprila 2017. bit će 2 godine. Ja sam jako zadovoljan šta je urađeno za to vreme i došli smo iz jedne situacije što se tiče same firme, znači bili smo firma u kojoj niko nikad nije poželeo da radi, došli smo do toga da svakodnevno znači imamo dolaske ljude koji bi želeli da rade koji god bilo posao, samo da budu naši radnici. Takođe mora da istaknem da su ljudi koji koriste naše usluge znači jako zadovoljni. Mi se trudimo da nivo i kvalitet tih usluga svakog dana poboljšavamo iz dana u dan i meseca u mesec. Znamo da nije sjajna situacija kod većine ljudi što se tiče plaćanja, jer sve je skupo, posla ima sve manje i manje, ali nadam se da ćemo uz njihovu malu pomoć i uz veliku pomoć naše lokalne samouprave i predsjednika to moći da ostvarimo i u budućem periodu. Ja se nadam da su ljudi zadovoljni i da će biti još više zadovoljni našim radom, pogotovo naši korisnici.